Shalom semuanya teman-teman semua, senang sekali berjumpa kembali di channel saya, Happy Lim Channel, dan pastinya di playlist tentang sharing firman Tuhan. Shalom brother and sister, is an honor and it's a pleasure to meet you again, especially in our channel, Happy Lim Channel, and in the playlist of sharing the Word of God. Bersama saya Yohanes Lim dan Ko Mike. With me, Yohanes Lim and brother Michael. Pastinya sekali lagi saya sangat mengucap syukur sekali ada Ko Mike hadir di tengah-tengah kita yang langsung menerjemahkan ke bahasa Inggris, jadi tidak perlu buat subtitle. So I'm really grateful for the presence of brother Michael. So he directly translate what I say into English, so I don't have to make a subtitle, English subtitle. Dan teman-teman semua yang ingin juga dibantu oleh Ko Mike, khususnya para YouTuber yang juga para hamba Tuhan yang ingin bikin khotbah tapi ada bahasa Inggris, silakan hubungi saja Ko Mike. Okay, and brothers and sisters, especially Christian YouTuber who needs translation, the help of translation in sharing the Word of God, please feel free to call and to contact brother Michael. Ini Instagramnya Ko Mike, ya. This is my Instagram. Oke, teman-teman semua, sekarang kita memasuki masih di seri tentang identitas. And brothers and sisters, we still in the series of identity. Jika kemarin kita sudah membahas 4 identitas, while yesterday and in the past we already discuss about 4 types of identity. Nah, masih ingatkah teman-teman semua? Are you still remember what kind of identity do we have, or do we have discussed before? Kalau lupa silakan ditonton kembali videonya ya. If you forgot, feel free to watch our past videos. Nah, sekarang kita akan bahas identitas kelima dan yang keenam. And now we are dealing with the 5th and the 6th identity. Oke, ya itu adalah identitas kita sebagai anak atau son and daughter, anak laki-laki dan anak perempuan. And it is about our identity as a child or son and daughter to the Lord. Dan juga kita merupakan ahli waris dari identitas kita yang keenam. And we also in the 6th identity, we are the benefactors of the kingdom of God. Ya, lebih enak pakai hair deh. An heir, sorry. And we can say we are an heir of the kingdom of God. Oke, teman-teman, kita akan bahas dari Roma 8 ayat 14 sampai ayat ke-17. And we will discuss the Word of God, and we will look close the Word of God, Rome 8 and verse 14 to 17. to 17. Oke, saya bacakan ayat 14 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Silakan komen. And the major children of God are those who are moved by the impulse of the Holy Spirit. The TPT version. Yes. Nah, ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena roh itu kita berseru Aba ya Bapa. And you did not receive the spirit of religious duty, leading you back to the fear and never being good enough. But you have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned. For as He rises up with us, our spirit join Him in saying the words of tender affection, Beloved Father. Luar biasa teman-teman ya, di ayat 14 dan 15 ini. Yes, when we see in the verse of 14 and 15, kita bisa menemukan bahwa kalau kita dituntun oleh Roh Allah dan ada Roh Allah, we can find out when we are being guidance by the Spirit of God. Kita itu adalah anak Allah. We are the children of God.
Kita itu adalah putra dan putrinya Allah. We are the sons and daughters of God. Teman-teman semua, bahwa yang menghalangi seseorang untuk mengerti konsep ini adalah orang-orang yang mengalami masalah dengan bapa jasmani, orang tua jasmaninya. So brothers and sisters, the only obstacles about this concept is the person who has problem and who has bad experience with his or her physical father. Kalau ada roh perbudakan itu, dan juga kalau ada yang namanya roh yang membuat kita tidak bisa menerima kondisi atau situasi, if there is a spirit of slavery or a spirit that make us cannot accept the situation and condition, bahkan dikatakan di TPT dikatakan the spirit of religious duty. Even in TPT it is said that the spirit of religious duty. Nah, kalau di Indonesia kan adalah roh yang menuntut perbuatan-perbuatan agama. Or if we put it in a simple way, the spirit that demand religious activities. Nah, teman-teman semua, brothers and sisters, sangat penting sekali it is very important untuk mengerti konsep ini. to understand this concept. Kita ini bukan hanya sebagai hamba, We are not only a servant, tapi kita adalah anak. but we are children. We are children. Kalau teman-teman ingat video saya tentang ucapan Natal kemarin, If you remember about my video, my Christmas greeting video back then, di sana saya katakan kita memanggil Tuhan Yesus itu dengan istilah Bapa yang kekal. Kita mengenal Allah itu sebagai Bapa yang kekal. and I told you in that video that we know Jesus and we call God as a eternal Father. Teman-teman semua, Brother and sister, berapa banyak kita tidak bisa menerima kondisi keluarga kita? Berapa banyak kita tidak bisa mengampuni orang tua kita? how many of us could not accept the family condition that we are encounter with, or unable to forgive our father and mother as well? Berapa banyak kita berasa seperti anak yatim piatu? Or how many of us feels like an orphan Saat ini, right now? saya sedang mengingatkan kebenaran firman Tuhan. I am reminding you of the truth of the Word of God. Ayo ampuni orang tuamu. Let all of you forgive your parents. Terimalah kondisimu. Accept your condition. Terimalah orang tuamu. Accept your parents. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Like Father in heaven, accept us who we are. Kalau kita tidak bisa menerima dan mengampuni kondisi orang tua kita, If we are unable to accept and to forgive the condition of our parents, itu membuat kita juga tidak bisa menerima tentang Allah Bapa ini. that the impact is it will make us unable to accept about who Father is. Dan itu membuat kita menjadi orang yang hanya menjalani rutinitas agama saja. And it will make us as a person who just run or who just do the routinity of religious activities. Sangat menakutkan. And this is very scary. Ibaratnya kita menjadi zombie rohani. Yeah, we can say that we are a spiritual zombies. Karena kita ibaratnya kayak hidup tetapi kita nggak hidup. Because we seems like we are alive, but we are not alive. Kenapa kita tidak hidup? Karena kita tidak mau mengampuni orang tua kita. Why we are not alive? Because we are not forgiving our parents. Ingat prinsipnya tentang orang yang dibenarkan. Remember the principle of a person who is righteous. Orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. A person who is righteous is a person who do whatever God asks him to do. Salah satunya dalam doa Bapa kami. One of them
It is written in it is found in our Father's prayer. Dikatakan bahwa ampunilah dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. In the Lord prayers, it says that forgive us as we forgive those who trespass against us. Juga Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ampunilah orang yang bersalah pada kamu 70 kali 7 kali. And even Jesus Christ himself has told us to forgive those who trespass or those who do you wrong 70 times 7 times. Berarti kalau kita tidak bisa mengampuni dan tidak bisa melakukan itu bukan pekerjaan Roh Kudus. So if we are unable to forgive or to give forgiveness, this is not the work of the Spirit, Holy Spirit. Karena Roh Kudus itu membuat kita melakukan kebenaran. Because Holy Spirit enable us or move us to do righteous act. Karena hanya Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan ini semua. Because only Holy Spirit that enable us to be able to do such a things, all these things. Karena pada ayat 16 juga dikatakan, even in verse 16 it is also said, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. And then for the Holy Spirit make God's fatherhood real to us as He whispers to our innermost being, you are God's beloved child. Nah, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah kalau kita tidak bisa seperti Allah kita yang mengampuni dengan pengampunan itu? How can we call ourselves the God's beloved child if we are not able to do as what you want us to do? Karena kita adalah anak Allah, maka kita juga merupakan ahli waris. As we are children of God, we are also as a beneficiary or the heir of kingdom of God. Teman-teman semua, ini ada sesuatu hal yang sangat penting. And brothers and sisters, this is such an important thing untuk kita pahami dan sangat mengerti. For us to understand and to comprehend. Karena pada ayat 17 dikatakan, because in verse 17 it is said, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. And since we are His true children, we qualify to share all His treasures. For indeed we are heirs of God Himself. And since we are joined to Christ, we also inherit all that He is and all that He has. We will experience being co-glorified with Him, provided that we accept His sufferings as our own. Luar biasa ya teman-teman ya. Such amazing things, isn't it, brother and sister? Kita adalah anak dan kita adalah ahli waris. We are children and we are heir of God. Kamu adalah putra dan putrinya Allah. You are a sons and daughter of God. Kamu itu memiliki hak dalam kerajaan Allah. You have right in the kingdom of God. Kamu bisa mendapatkan warisan dalam kerajaan Allah. You are able to partake the inheritance of the kingdom of God. Apa itu warisan dalam kerajaan Allah? What is the inheritance of the kingdom of God? Yaitu seluruh kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. It is all the truth that is in the Word of God. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Itu terdiri dari berbanyak sekali janji-janjinya Tuhan. The Word of God is yes and amen, and it consists of lots of promises. Janji-janji itu bisa kita ambil. Those promises can become ours. Mungkin ada yang berkata, saya itu hamba, saya bukan anak. Maybe some of you will says that, yeah, I'm a servant, I'm not children. Mungkin kita harus belajar menempatkan diri kita.
perhaps we need to learn to put our position as well. Ketika kita sedang melayani, kita adalah hambanya Allah. When we serve Him, we are His servant. Ketika kita sedang bersama Dia, posisi kita sebagai sedang bapa dan anak, maka Dia adalah bapaknya, kita adalah anak Allah. When we are in intimacy with Him and our position is like father and His children, then He is our father and we are His children. Jadi teman-teman, jangan kayak orang yang saya hanya hamba lah. Kamu berarti kalau hamba nggak punya hak dong. So don't always say like other people who say, I'm just a servant of God, because servant doesn't have rights. Kita adalah hamba dan anak. We are servant and children in the same time. Nah, berarti ini udah kebuka lagi ya identitas selanjutnya yang kedepan tentang hamba Allah. Now and then therefore we have opened a new identity of God as a servant of God. Ya, jadi teman-teman, menarik ya bahwa kita adalah anak, ahli waris dan juga hambanya Allah. It is such an interesting thing that we are children, heir, and also servant of God. Jadi ketika kau sedang mengklaim janji Tuhan, ketika kau sedang berdoa kepada Dia, meminta sesuatu hal, mintalah sebagai anak, jangan sebagai hamba. So when we are going to claim our God's promises, when we pray and ask for God's promises, pray as children, not as servants. Dan teman-teman semua, Paulus juga menuliskan dalam Galatia 4 ayat 7. And brothers and sisters, Paul also write in Galatia 4 chapter 7. Saya bacakan. Galatia chapter 4 verse 7. Saya bacakan, jika kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Now we are no longer living like slave under the law, but we enjoy being God's very own sons and daughter. And because we are His, we can access everything our Father has. For we are heirs of God through Jesus the Messiah. TPT version. Yes, teman-teman luar biasa ya. Jadi ingat baik-baik identitas kita selanjutnya, bahwa kita bukanlah hamba dari Taurat. So it's such an amazing thing, brothers and sisters, that for you to remember, we are not a slave of law. Kita adalah anak-anaknya Allah. We are children of God. Kita adalah ahli warisnya Allah. We are an heir of God. Dan kita adalah pelayannya Tuhan. And we are a servant of God. Jadi saat kita sedang bersama Tuhan, ingat selalu bahwa kita adalah anak Allah. When we are with God, remember that we are the children of God. Dan sebagai seorang anak, kita harus mengenal Bapa kita itu siapa. And as children, we should know our Father who He is. Jadi jangan cuma berkata bahwa Bapak saya Tuhan Yesus, tapi ketika kamu ditanya firman, kamu nggak mengerti. So not only claim that my Father is Jesus, but when you ask about the Word of God, about the verse of the Bible, you have no understanding at all. Jadi mulai baca firman Tuhan. So please do read the Word of God. Renungkan firman itu. Contemplate the Word of God. Dan kemudian lakukan firman itu. And apply the Word of God into your life. Biarkan firman itu bertumbuh di dalam diri Anda. Let the Word of God grow and getting bigger in your soul. Teman-teman semua, brothers and sisters, saya ingatkan sekali lagi, I would like to remind you again, kamu adalah putra dan putrinya Allah. You are the sons and daughters of God. Tapi untuk kamu mengalami hal ini dan memiliki keintiman sebagai anak Allah, but for you to experience this relationship and have an intimacy with Father, kamu harus lepas dari roh yatim piatu. You need to break free from the orphan spirit. Roh yang beranggapan gak ada yang mengerti, orang gak punya orang tua yang peduli. The spirit that always thinks that I have no parents who care for me. Roh yang selama ini beranggapan bahwa orang tua itu jahat dan orang tua itu tidak ada yang mengasihinya. The spirit that always think that parents are bad, parents cannot understand their own children. Dan juga roh yang menolak situasi dan kondisi.
and spirit that reject the condition and situation. Pastikan dirimu terlepas dari roh ini. And make sure that you are break free from this kind of spirit. Pastikan dirimu juga telah mengampuni orang tuamu dan lepas dari kepahitan. And make sure that you already forgive your parents and break free from bitterness. Pastikan juga hidupmu keluar dari roh agamawi. And make sure that you also break free from the spirit of religious duties. Sehingga kamu bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Therefore you are able to know God even deeper. Teman-teman semua, brother and sister, firman Tuhan itu ya dan amin. The word of God is yes and amen. Penuh dengan kuasa. Full of power. Ketika kita mulai mengenal Dia sebagai seorang anak. When we begin to know Him as a child, kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. We are able to experience His promises in our life. Tapi tunggu dulu, kadang ada yang berkata seperti ini. But wait, some of us will have this kind of opinion. Beberapa berkata bahwa saya sudah berdoa tapi doa saya tidak dijawab. Some of us claim to have prayed, but their prayer is not answered. Yakobus berkata, James write bahwa tidak tahukah kamu doa kamu tidak dijawab karena hendak kamu habiskan sesuai dengan hawa nafsumu. James told us that if our prayer is not being answered because the answer of our prayer is for us to for the sake of our lust and flesh. Nah, teman-teman semua, perlu kita sadari, kita memang anak, tapi harus jadi anak yang tahu diri. Yeah, brothers and sisters, we have to realize that even though we are the children of God, we have to have the good attitude as a children. Jadi, ketika kita mau klaim janji Tuhan, pastikan itu bukan karena kedaginganmu, bukan karena nafsumu. When we want to claim the promise of God, make sure that we claim not based on our flesh and our lust. Pastikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Make sure that what we claim is what God wants to happen in our life. Yuk teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan. Hey, our brothers and sisters, let us come to the Lord. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, putra dan putrimu. Father in heaven, thank you to remind us that we are your children, that we are your sons and daughters. Aku berdoa Tuhan untuk setiap para teman-teman yang mendengar video ini. I pray to everyone who watch this video. Semua yang masih memiliki kepahitan dengan orang tuanya. All who has bitterness towards their parents. Semua yang masih terikat dengan roh yatim piatu ini. All who still in bondage in the spirit of orphan. Biarkan Tuhan jamah. Let you touch them, O Lord. Di dalam nama Yesus. In the name of Yeshua HaMashiach. Aku lepaskan kasih-Mu mengalir atas mereka. I release your love to flow upon their life, O Lord. Biarkan setiap mereka bisa mengampuni orang tua mereka. Let them have the ability to forgive their parents, O Lord. Biarkan mereka bisa menerima situasi dan kondisi keluarga mereka. Let them have the ability to accept the situation and condition in their life, O Lord. Tuhan, biarkan anugerah-Mu mengalir atas mereka. Lord, let your grace flow upon their life dan jamah hati mereka, and touch their heart, O Lord. Sehingga mereka bisa mengasihi. Therefore they are able to love. Sehingga mereka bisa mengampuni. And they are able to forgive. Di dalam nama Yesus. In the name of Yeshua. Dan juga Tuhan, biarkan mereka mengerti bahwa mereka adalah anak-anak Allah. And let them understand and realize that they are the children of God. Mereka punya hak sebagai ahli waris dari dalam kerajaan Allah. And they have the right as a heir of kingdom of God. Dan bahwa mereka juga merupakan pelayan Tuhan. And they are also a servant of God. Bukan pelayan dari sekedar hukum Taurat. Not the servant of the law. Biarkan mereka Torah. bisa hidup sesuai dengan perintah-Mu. And let them live according to your will, O Lord. Dalam nama Yesus. In the name of Yeshua HaMashiach. Haleluya. Haleluya. Amin. Amen. Oke teman-teman semua, thank you yang sudah menyaksikan video ini. Thank you for those who have watched this video.
tolong di like, subscribe, dan juga komen. Please do like, subscribe, and comment. Dan juga di-share ke teman-teman yang lain sehingga bisa memberkati banyak orang. As well as sharing to all of your friends so this video can bless as many people as possible. Dan pastinya thank you semua, bye bye, God bless you all. And of course, thank you everyone, bye bye, sampai jumpa.